সেটা সতের কুম্ভীরটা কাঠটা বুঝা ভাই সেটা কুম্ভীরটা হলিলা কাঠটা কোন মଣିষକୁ କୁମ୍ଭୀର ଡରିବ ନା କୁମ୍ଭୀରକୁ ମଣିଷ ଡରିବେ আর সেটা কাঠটা କହୁଛି ଭାଇ ଏଟା କୁମ୍ଭୀରଟା কাঠটা କୁମ୍ଭୀରଟା কাঠটা କୁମ୍ଭୀରଟା কাঠটা কହୁছি କୁମ୍ଭୀରଟା କହୁଛି কাঠটা କୁମ୍ଭୀରଟା কাঠটা କୁମ୍ଭୀରଟା কাঠটা ବାପା ମୁଁ କହିଗଲି ତଳି ରହିବାକୁ ତମେ କୁମ୍ଭୀରଟା କାଠୁଟା ବାପା ହଉତା ବସିକି ଯାବେ ଶଳା ତଳି ଦେବି ତମ୍ବା କହିଥିଲ ଖାଇବା ଆଣି ଯାଉଛ ବୋଲି ଆଣିକି ସେ ତମ ନାଗି ଖାଅ ତମେ ମୋଟା ହେଲା ମୁଁ ଗଲେଇ ଆଉ କିଛି କନାରେ ଏଠି ବଇଛନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ପୁରା ନେଇ କାମ କରିବୁ ମୋ ବାଳ କରିବୁ ଏଗୁରା ନେଇକି কাঠটা କୁମ୍ଭୀରଟା দেখতে ভালছে কাঠটা କୁମ୍ଭୀରଟା ବା କହୁଛି আরে কাঠটা କୁମ୍ଭୀରଟା কি